नमस्कार। मुनिगुड़ा एसके यूट्यूब चैनल को स्वागत एवं अभिनंदन। आज अंतर्जातीय दिव्यांग दिवस स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालय पाइकसाही मुनिगुड़ा ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव गोष्ठी उन्नयन अधिकारी मुनिगुड़ा डॉक्टर दिलीप कुमार बेहेरा उपस्थित हुई आनुष्ठानिक भावे गोष्ठी अंतर्निवेशी शिक्षा साधन केंद्र एवं अंतर्जातीय भिन्नक्षम दिवस कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। मुख्य अतिथि गोष्ठी उन्नयन अधिकारी गोष्ठी अंतर्निवेशी शिक्षा साधन केंद्र बुली देखिथिले एवं भिन्नक्षम छात्र छात्री मानकु मुख्य स्रोत शामिल करने पाई उपस्थित थिबा पितामाता एवं अभिभावक मानक निज वक्तव्य माध्यम परामर्श दे छात्र छात्री मानक उत्साहित करथिले। आसंतु एही परिप्रेक्षी में आम समस्त बुली जीवा ब्लॉक स्तरीय अंतर्जातीय भिन्नक्षम दिवस मुनिगुड़ा। काम करुथिले घृणा न करिबा अक्षम कही स्नेह आदर रे सेवा करे दुर्बल बोली भाव नहीं मते दुर्बल बोली भाव नहीं मते हाथरे हाथ दियो हाथरे हाथ दियो उपस्थित गोष्ठी उन्नयन अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार महोदय से आज कार्यक्रम निजर वक्तव्य प्रदान करेंगे जहाँकि पिला आगामी समय उत्साहित कर डॉक्टर दिलीप कुमार बेहरा महोदय आगे एटा बहुत मजाली रिएक्शन बर्तमान मुझे कथा जो मैंने बीआरपी टीचर मैंने अच्छी गोटे सप्ताह पाखापाखि 3 दिन आम निर्धारण करूँ जो कि ब्लॉक जी जन भिन्नक्षम अच्छा छात्र छात्री मैंने आवश्यकता मुताबिक समय मूल्यवान समय तेणुक सार व्यस्ततार सार जाओ आम सहित किसी समय कटे पिला उत्साहित करने गोष्ठी शिक्षा अधिकारी काम रही कारण सेपट शिक्षक मैंने अपेक्षा कर तेणु सार को आम बर्तमान ये मंच गुरु जीवन धन्यवाद देवा आशा कर आशीर्वाद पिला प्रति रही ये कार्यक्रम आगे जाऊ धन्यवाद सर आपंकर हाथ नाक कान बेक आंखु नाक पाटी बेक अंटा गोड़ मुंड जो मैंने क्लास छड़ा हुआ जो मैंने क्लास जो मैंने क्लास सब पिला एंजॉय कर जी देखुचे जी पार्टिसिपेट कर देख बड़ प्लेट चॉकलेट दि जाए छोट प्लेट रखा जाए क्लिप दि जाए क्लिप सब धरी पाच शुण सूचना शुण तुम गोटे मिनिट आधा मिनट दिया 30 सेकंड जी अधिक बाहर कर फर्स्ट सेकंड खाली गोटे मिनट तुमको टाइम दिया मु 1 2 3 से जेटर हां हां से जेटर गोटे तो एक स्पेस कर ले हां
ଦୁଇ ତିନି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ପଠାନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ପିଲା ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ କଥା କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ବିଆର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଆର ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଜିର ପବିତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଉପଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଖେଳକୁଦ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚକଲେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ ରେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁନିୟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେସ୍ ଥିଲା। ସବୁ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ କେହି ବି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚକଲେଟ୍ ଖେଳ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଚକଲେଟ୍ ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଆମର ନମିତା ନନ୍ଦୁକା, ବଡ ନମିତା ନନ୍ଦୁକା। ତାଳି କମି ଯାଉଛି, ତାଳି ଜୋରଦାର ହଉ, ତମ ପାଇଁ ବି ତାଳି ବାଜିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଚକଲେଟ୍ ରେସ୍ରେ। ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଝିଅଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାରଟି ତାଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଳି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଚକଲେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଟୁକୁନା ମାଝି ତାଳି ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେହିପରି ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ମହଲ ମାଝି ମଣିପାଳ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ। ତାଳି କମିଟି ତାଳି ପୁରସ୍କାର ଅଛି।